шоирои масалан классик, масалан шеърҳои онҳо асрҳо пеш навишта шудааст. Вақте ки мо онҳоро мутолиа мекунем, мисли ки барои имрӯз навишта шудааст. Яъне бузургии худи шоиро буданд. ва дар роҳи санъат ҳам ҳамин гуна аст. Яъне сарояндагони асл сурудҳое месароянд ки бо гузашти чӣ қадар сол ҳеҷ гоҳ суруд кунда намегардад, мисли оне ки худи ҳозир мо суҳбат кардастем атрофи ҳамон сурудое ки 30 сол пеш навишта шудааст ва ҳеҷ гоҳ муҳимтар аз ҳама мазмуну муҳтавои ин сурудое ки шумо мехонед гум намешавад. мо се суруд худи ҳозир номбар кардем ки 30 сол пеш сурда шудааст ва ин аввалин сабти ин сурудо чӣ қадар сол гузашт. Ман мехоҳам як ёдовар шавем, як 4 мисол ягон суруд пешниҳод кунем барои бинандаи азиз ва ёд биёрем боз ҳамон хотираҳое ки он нафароне ки 30 сол пеш аввалин шунавадаи ин сурудан боз баъд аз 30 сол зинда ин сурудро гӯш карда бошанд. аз он се суруде ки худи ҳозир гуфтем якташро интихоб мекунем. албатта бе мусиқӣ хондан бисёр мушкил аст барои ҳофиз. аз хоки ватан гури падар дар дили ман монд, дар дили ман монд. مادر چو مزاری لب جر در دل من ماند، در دل من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پس در است، در پس در است. فرزندی پدر در پس در دل من ماند، در دل من ماند. این سرودی بسیار وزنه. من حاضرم به همه گریه نمیتونم همینه راستش. نه گریه کردم. من بسیار سرودام نوشتم. از خاکی وطن گوری پدر در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چو مزاری لب جر در دل من ماند، در دل من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پس در است، در پس در است. فرزندی پدر در پس در دل من ماند، در دل من ماند. فرزندی پدر در پس در دل من ماند، در دل من ماند. در آتش غم کاغذی روی من اگر سوخت، از خواهر من کاغذی سر در دل من ماند، در دل من ماند. من رفتم صد کش و تبار اثر من رفت، از رفتنشان تربتی تر در دل من ماند. از خاکی وطن گوری پدر در دل من ماند، در دل من ماند. مادر چو مزاری لب جر در دل من ماند، در دل من ماند. در بسته و فرزندی پدر در پس در است، در پس در است. فرزندی پدر در پس در دل من ماند.